months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB malam tadi, pemirsa. Prabowo juga menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi 2 negara. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. Under colonial domination, oppression, and slavery, we Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council, and this assembly gave Indonesia independence, international legitimacy. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. We cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. We must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. We must stand for all, the strong and the weak, might
cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can... Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, khususnya terkait situasi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres di Gedung Sekretariat PBB New York pada hari Senin di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Prabowo juga menyampaikan peran penting PBB sebagai organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Prabowo dan Guterres juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB menjalankan mandatnya. Prabowo juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian khususnya terkait situasi di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia siap mengambil bagian dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Pemirsa, selain Inggris, Perancis juga mengakui negara Palestina. Hingga kini total sudah ada 150 negara yang mengakui Palestina. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs. Dalam sidang umum PBB, sejumlah negara ramai-ramai menyatakan dukungannya untuk berdirinya negara Palestina. Prancis menjadi salah satu negara yang mengakui negara Palestina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pengakuan negara Palestina penting untuk perdamaian di Timur Tengah, terutama untuk Israel dan Palestina. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Pengakuan ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari utusan negara yang hadir. Pemirsa, meski dilarang Kementerian Dalam Negeri, 86 balai kota di Prancis nekat mengibarkan bendera Palestina. Para pejabat mengibarkan bendera Palestina bersama bendera Prancis dan Uni Eropa di balai kota Saint-Denis. Gelombang solidaritas ini muncul seiring dengan pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang secara resmi mengakui negara Palestina di KTT Palestina di markas PBB New York. Pengibaran bendera Palestina ini merupakan tanda solidaritas internasional terhadap pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza. Keputusan pemerintah Prancis yang secara resmi mengakui negara Palestina menjadi langkah besar menuju perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, Kanada, Australia, dan juga Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Saat ini, 157 dari 193 negara anggota PBB secara resmi telah mengakui negara Palestina. Lima orang di Bin Jbeil, Lebanon Selatan, pemirsa, tewas dan 2 lainnya terluka ketika mobil yang mereka tumpangi terkena rudal dari Israel. Amani Bezi, seorang ibu yang anak-anaknya meninggal, menerima perawatan di rumah sakit. Sementara putri sulungnya dirawat di unit perawatan intensif. Serangan Israel di kota Bin Jbeil di Lebanon Selatan menewaskan 5 orang. Termasuk Sadi, Sahara, beserta anak-anaknya. Tentara Israel mengakui bahwa warga sipil tewas dalam pemboman itu dan akan menyelidiki insiden tersebut. Ketua DPR Lebanon, Nabih Berri, mengutuk serangan Zionis Israel dan menyatakan korban merupakan warga negara Amerika. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membantah bahwa ada di antara korban yang merupakan warga negara Amerika. Israel telah berulang kali menargetkan wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan di kamp-kamp darurat di luar Nukairita. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi akibat perang di Suwaida. Banyak diantaranya mencari perlindungan di Dara dan Quneitra dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Menurut Observatorium Suriah, perang antara suku Baduy dan faksi Frus di Suwaida menelan 1.895 korban jiwa dari berbagai pihak. 2 bulan setelah perang di Suriah, warga Druze terpaksa meninggalkan rumah mereka demi mencari perlindungan. Pada Desember 2024, kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Ahmad al-Shara kemudian ditunjuk sebagai presiden dan berjanji untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. Kebakaran hebat terjadi di hutan Jabal Al-Turkman, Provinsi Latakia, Suriah Barat, pemirsa. Asap pengepul dari area hutan Jabal Al-Turkman yang luas. Sementara itu, api masih menyala di beberapa lokasi. Tim White Helmets terjun untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran pada saat itu.
Meskipun petugas pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api di desa Tartih, kota Salma, api masih berkobar di beberapa desa dan kawasan hutan lainnya. Pola angin yang berubah cepat sempat menjebak satu tim dan menyebabkan 2 personel terluka parah. Selain itu pemirsa, 1 mobil pemadam kebakaran rusak terbakar. Suriah membutuhkan bantuan dari negara-negara tetangga untuk menanggulangi kebakaran hutan.